Bureau of Fire Protection o ZAMIS mobisita sa mga barangay alayon sa Community Relations Week. Mas gipalapad o gipalawman pa sa Bureau of Fire Protection ang paglambigit sa komunidad nga nagtumbong sa pagpasidaan sa paglikay sa sunog. Tipik og bahin sa mga aktibidad nga ipasiugda sa ahensya alayon sa Fire Prevention Month matag bulan sa Marso mao ang Community Relations Week o Comres Week. Gipadayag ni ZAMIS Fire Marshal Fire Chief Inspector Lloyd M. Villaroya nga adunay duha ka barangay ning syudad nga unahon nila pagbisita. Kini ang Barangay Maningkol ug Barangay San Roque nga mahitabo sa Marso 8 hangtod 14 ug aduna pa mosunod nga mga barangay sa maabot pa nga mga adlaw. Sa maong panagtapok nga paggatambungan sa mga residente o pag-abag sa mga barangay official, sulbi usab nilang ipaambit ang fire safety tips, pinaagi sa fire safety lectures and seminar. Kinahanglan nga ang matag panimalay maantigo o mahibalo kung saan paggamit ang fire extinguisher aron sa tuyo nga sa pagsugod pa lang sa pag-ulbo sa kalayo mapakgang na kini. Kini nga aktibidad usa sa gihusgang kampanya sa ilang ahensya sa tibok nasud nga ilang gitawag og EDIT o Exit Drill in the Home. Ang tema sa Community Relations Week nining tuiga mao ang hangad nating lahat, pamayanang handa, aktibo at masagana. Kinahanglan gid paminaw kay ang among ihatag i-convey nga knowledge is dingon sila nga knowledge is power. So hopefully this coming week to ihangyo na to i-possible iahawag ang taga unahon na to ang Barangay Maningkol ug Barangay San Roque if possible nga we will conduct fire safety lectures and seminars on how to use fire extinguisher ug dito na mo ihatag ang mga fire safety tips especially sa panimalay and more especially ang program sa BP nga EDIT, Exit Drill in the Home.